घर 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 उजाला बा, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। अरे बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत हैं, बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत हैं। अच्छा बुढ़िया जानते हैं ना आप लोग, ये वाकया है कि जब नया नया इस्लाम का दौर चला था मक्के में, तो एक बुढ़िया थी, यहूदियन बुढ़िया। तो वो बोली कि हम मक्का में नहीं रहेंगे। कहाँ नहीं रहेंगे? मक्का में नहीं रहेंगे। वो मक्का में नहीं रहेंगे। ये मक्का में एक बहुत बड़ा जादूगर है नौज़बिल्ला, जिसका नाम मोहम्मद है, अब्दुल्ला का बेटा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। जो उसका चेहरा देख लेता है उसी का हो जाता है, जो उससे बात कर लेता है कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। इसलिए हम मक्का में नहीं रहेंगे, ना उसको देखेंगे ना उसकी बात सुनेंगे, ना अपना दीन छोड़ेंगे। बुढ़िया गठरी बनाई, गठरी जाने ना, गठरी बनाई, सारा सामान का गठरी बनाई और उठाकर लाकर बाहर रखी, रोड पर खड़ी हो गई कि कोई आएगा उठाकर देगा, हम मक्का छोड़ देंगे, कभी नहीं आएंगे मक्का। चिलचिलाती धूप है, दोपहर का वक्त है, मई जून की गर्मी है। बुढ़िया इंतजार में कोई आएगा, देखा एक नौजवान आ रहा है, कंधे पे काली कमली है। सुभान अल्लाह बोला दमाशा। वो नौजवान करीब गुजरा जब, तो ये बुढ़िया कहती है कि बेटा इधर आना, इधर आना। ये नौजवान करीब आया, तो ये बुढ़िया कभी नौजवान के चेहरे को देखती है, कभी आसमान के सूरज को देखती है। तो नौजवान कहता है कि अम्मा क्या बात है, बोलो क्या देख रही हो? तो बुढ़िया कहती है कि बेटा मैं ये देख रही हूं कि सूरज ज्यादा खूबसूरत है कि तेरा चेहरा ज्यादा खूबसूरत है। आज तक ऐसा हसीन चेहरा मैंने बेटा नहीं देखा। तू किसका लाल है, तू किसका बेटा है, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जिसका भी है वो खुश नसीब है। कहा अम्मा बात क्या है, बोलो तो सही। बोले बेटा ये गठरी उठा के दे दे मेरे सर पे, मैं मक्का से जाना चाहती हूँ। कहाँ जा रहे? बोले पहाड़ी पर जाना है। बोले चलो। तो ये नौजवान गठरी को उठाए ना भारी, कहा कि अम्मा ये तुमसे नहीं जाएगी, बहुत भारी है। बोला बेटा फिर कैसे, कौन लेके जाएगा? तो ये नौजवान ने कहा कि चलो मैं पहुंचा देता हूँ। सुभान अल्लाह बोला था, मैं पहुंचा देता हूं, मैं जो ठहरा मैं हूं तो गम क्या है। ये नौजवान गठरी अपने सर पे उठाया, आगे आगे बुढ़िया है, पीछे पीछे नौजवान है, चिलचिलाती धूप है। ये नौजवान अपने कंधे से चादर लिया, बुढ़िया के सर पे रख दिया कि अम्मा धूप बहुत तेज है। ये बुढ़िया कहती कि बेटा तुझे पता है, खबर है मक्के में क्या क्या हो रहा है? बोला नहीं हमको मालूम नहीं। बोले बेटा मक्का में बहुत बड़ा जादूगर आया है, तुमको ही बता देते, तुम भी बच के रहना। नौज़बिल्ला मिन ज़ालिक। उनका नाम मोहम्मद है, वो अपने आप को रसूल कहता है, वो अपने आप को आखिरी नबी कहता है, अब्दुल्ला का बेटा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। बेटा उसका चेहरा जो देख लेता है वो उसी का हो जाता है, और उससे जो बात कर लेता है ना बेटा वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। इसलिए तो हम मक्का से भाग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह बोला माशाअल्लाह। इसलिए बेटा हम मक्का से जा रहे हैं, ना मक्का में रहेंगे, ना उनसे मुलाकात होगी, ना अपना दीन छोड़े। ये नौजवान सुनता रहा। मंजिल पर बुढ़िया पहुंच गई, तो ये बुढ़िया कहती है कि बेटा बैठ जाओ, कुछ खा पी लो। नौजवान ने कहा कि नहीं इजाजत दे दो, मैं चला जाऊँ। बोला बेटा ऐसे कैसे जाएगा, बगैर खाए पिए कैसे जाने देंगे हम? कहा कि अम्मा मैं कुछ खा पी नहीं सकता, इसलिए कि मेरा रोजा है। सुभान अल्लाह बोला था, मेरा रोजा है। वो बुढ़िया कहती है कि बेटा ये मजदूरी ले ले। तो नौजवान कहता है कि अम्मा बेटा भी कहती हो, मजदूरी भी देती हो। भला कोई बेटा अपनी माँ से मजदूरी लेता है? भाई लेगा 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 नहीं लेगा? तो बुढ़िया
کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ بڑھیا کہتی ہے کہ بیٹا میں تو پہلے ہی تم پر فدا تھی، تو کس کا بیٹا ہے؟ تیرے ماں باپ کتنے خوش نصیب ہیں. اے بیٹا تو مکہ جا رہا ہے، اپنا نام بتاتا جا. اگر میں کبھی مکہ آئی نا تو تیرے گھر ضرور آؤں گی تم سے ملاقات کرنے. سبحان اللہ. یہ نوجوان کہتا ہے کہ اماں میرا ہی نام محمد ہے. سبحان اللہ بولا دبا. میرا ہی نام محمد ہے، میں ہی آخری رسول ہوں، مجھے ہی اللہ نے نبی بنایا ہے، مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. تو قربان جائیے. وہ بڑھیا کہتی بیٹا مذاق مت کرو. یہ نوجوان کہتا ہے کہ اماں میں مذاق نہیں کر رہا، میں ہی عبداللہ کا بیٹا ہوں، میں ہی عبد المطلب کا پوتا ہوں، اور میں ہی اللہ کا آخری رسول ہوں. خاتم النبیین کا مہر میرے ہی چہرے پیٹھ پر اللہ نے لگایا ہے. قربان جاؤ. وہ بڑھیا کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہو گئے. وہ بڑھیا کہتی کہ بیٹا کون کہتا ہے کہ تو جادوگر ہے؟ ارے رسول نبی پیغمبر کے اندر میں جو صفت ہونا چاہیے، جو خوبی ہونی چاہیے، وہ تیرے اندر موجود ہے. بیٹا اب تو اکیلے مکہ نہیں جائے گا، تیرے ساتھ میں بھی جاؤں گی. اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا، کلمہ پڑھا کر مجھے بھی مسلمان بنا دے. اے ہے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مولانا سوربام صاحب، مولانا سوربام صاحب، نعرہ تکبیر. بڑھیا کہتی بیٹا مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دے. اب مکہ تو اکیلا نہیں جائے گا، تیرے ساتھ میں بھی جاؤں گی. تو بھی کلمے کا تبلیغ کرے گا، میں بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تبلیغ کروں. بڑھیا کی گٹھری لے کے آقا چلت ہیں، سیرت آقا دیکھے بڑھیا کہت ہے. سیرت آقا دیکھے بڑھیا کہت ہے. کا کلمہ پڑھا دا، کلمہ پڑھا دا آقا جیارا تر سے. انگنا ماں آقا توہرے نور برسے. گھر 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 اجالا با توہرے گھر سے. انگنا ماں آقا توہرے نور برسے. انگنا ماں آقا توہرے نور برسے. عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی. عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی. یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمیں ہی ملے گی. یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمیں ہی ملے گی. اس زمانے میں بھی ایک مقرر تقریر کرتے تھے، تو ٹائم کیسے پتا چلے گا کتنا دیر بولنا ہے، 1 گھنٹہ بولنا ہے کہ 2 گھنٹہ بولنا. تو ایک مولانا صاحب تھے، وہ اپنے جیب میں ایک ٹیبلٹ رکھتے تھے. ٹیبلٹ گولی جانے نا، تو تقریر کرنے بیٹھتے تھے نا، وہ گولی وہ منہ میں رکھ لیتے تھے، تقریر شروع کر دیتے تھے. 1 گھنٹہ میں وہ ٹیبلٹ منہ میں گھل جاتی تھی، اس کی تقریر ختم ہو جاتی. مائک چھڑے دو، کرسی سے نیچے اتر جاؤ. ایک ٹائم چھلو نا، 1 گھنٹہ. ایک بار ٹیبلٹ رکھے منہ میں، تقریر شروع کیے. 1 گھنٹہ ہو گیا، 1.5 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹہ ہو گیا، 2.5 گھنٹہ ہو گیا، 3 گھنٹہ ہو گیا. نہ ٹیبلٹ منہ میں گھل رہی ہے، نہ مائک چھوڑ رہے. اب ایک آدمی کتنی تقریر سنے گا بھائی؟ وہ ایک آدمی اٹھ کے چلا گیا، بولے مولوی صاحب آج مائک نہیں چھوڑو. ایک نوجوان بیٹھا رہ گیا، تو حضرت نے کہا کہ بیٹا سب چلا گیا، تم کہے نہیں گیا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ میری تقریر تم کو اچھی لگی ہے. نوجوان بولا کہ نہ، ایسی بات نہیں ہے. بولا پھر بات کیا ہے؟ تو نوجوان بولا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جس کرسی پہ بیٹھ کے آپ تقریر کر رہے ہیں وہ کرسی میری ہے، جلدی اٹھیے ہم کرسی لے کے گھر جائیں گے.
تو حضرت نے کہا کہ روزانہ ٹیبلٹ منہ میں گھل جاتی تھی، آج کیوں نہیں گھلی؟ تو ٹیبلٹ جب منہ سے نکالے دیکھے ٹیبلٹ کی جگہ شیروانی کا بٹن چلا گیا، بولے بڑا مسٹیک ہوئے گی۔ الحمدللہ এখানে এটা কথা আছে না আলহামদুলিল্লাহ, আমি কোনো গলি উলি টেবলেট উলে খাই না الحمدللہ, 1 گھنٹاতে समाप्त ہو جاবে। معزز سامعین کرام، میری پردہ نشین ماں بہنوں، میری ماں بہنیں بھی یہاں پر بیٹھی ہوئی الحمدللہ ثم الحمدللہ. ایک بات یاد کرو، میری ماں بہنوں کی عزت کرو، ماں بہنوں کی عزت کرو. ایک بات یاد رکھو، اپنی بیویوں کی عزت کرو. قسم خدا کی بیویوں سے محبت کرو گے، ان کی عزت کرو گے، اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا. سبحان اللہ بولے گا. دیکھو جھوٹ بولنا جائز ہے؟ ارے جھوٹ بولنا جائز ہے؟ ہم کہتے ہیں جائز ہے. بیوی سے جھوٹ بولو، بیوی سے جتنا چاہو اتنا جھوٹ بولو، صبح سے لے کر رات تک جھوٹ بولو، سب جائز ہے. بیوی کے پاس جھوٹ بولنا جائز ہے اور کہیں بھی جائز نہیں ہے. لیکن قربان جاؤ دیو میرے دوستوں، میرے بزرگوں. اچھا ایک بات اور بھی بتاؤں، میری ماں بہنیں بیٹھی ہے، اگر بیوی میاں بیوی استری پروش جھگڑا کر لے، جھگڑا ہو گیا، اب دونوں پھر صلح کر لے، دونوں پھر کیا کر لے؟ صلح کر لے، آپس میں صلح کر لے کہ منار با چھوڑتی می مانے گی نو، یہ بھی بولے کہ منیر ماں تی چھوڑ ہٹے گا منی ممی مانے گی نو. تو یہ دونوں پھر مل لے، جھگڑا ختم کر دے. تو حدیثوں کے اندر میں آتا ہے کہ اللہ دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. اللہ دونوں کے، شوہر کے بھی بیوی کے بھی گناہوں کو معاف فرما دے گا. اس لیے میری ماں بہنوں جھگڑا نہیں کرنا. اچھا میں آپ کو کیا بتاؤں، ہماری ماں بہنیں ایسی ہیں، دیکھیے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی بیویوں کی عزت کرو. اے نوجوانوں ایک بات یاد رکھو، چاہے جو ہو جائے بیوی شوہر کا نام نہیں لے گی. لیتی ہے؟ ادھر لیتی ہے؟ نہیں. ہاں کوئی پوچھے گا رے تو شامر نام کی، بولے نا نہیں بولو. بولے کیا نہیں بولو؟ بولے نہیں منڈی کا ٹوٹے جاوے. جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے، شریعت نے اجازت دیا عورت کو وقت ضرورت اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے، اس سے نکاح نہیں ٹوٹے گا. شوہر کا نام لینے سے بیوی کا نکاح نہیں ٹوٹے گا، نکاح میں کوئی فرق نہیں آئے گا. لیکن بار بار نام لے کر پکارنا شوہر کو، یہ ادب کے خلاف ہے. اس لیے شوہر کا نام زیادہ نہ لے. ہاں دن میں 1 2 بار لے لے،